Madhava Nanda Bihari Jaya Radha Madhava Nanda Bihari Jaya Gopiyana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopiyana Vallabha जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगोदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय पुरुषोत्तम मास की निताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकथामयं ददाति पदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोविशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद समस्तात्मकं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशकारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद जय वैष्णव वृंद जय गौर निताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय। हरे कृष्ण। केही पार्टी करिबा नाही परस्पर मध्य कथा हेबा नाही नीरवता रक्षा करिवे कथा श्रवण करिवे तो पुरुषोत्तम मास महिमा कथा कहुव समस्त ध्यान सहकार श्रवण करिवे। पुरुषोत्तम मास या कहुची एक्स्ट्रा मास अधिक मास केतटा मास 12टा एक्स्ट्रा मास कहले ताले कौन हम 13 हो 12 अधिक तेन या कहुची अधिक मास कथा बुझिपारे तेन या मल मास कहुची किंतु से मल मास कहले मल माने कौन हाँ मल माने कौन अरे किए गोटे कथा कही पारना हाँ हाँ ये कथा कही पारना मल माने अपवित्र अशुद्ध अशुचि मास कथार ध्यान रखिए हाँ कथा कहुची शुणिबे तो मल मास ये 2 वर्ष 8 मास 16 दिन आसुची कौन कहगला के पार्टी करेंगे ना समस्त निरवता रक्षा करेंगे कथा शुणिबे हाँ कौन कहगला केते वर्ष अंतर आसुची हाँ 2 वर्ष 8 मास 16 दिन
केते मास है टोटाल कर ले हाँ 32 मास 16 दिन प्राय 3 वर्ष 3 वर्ष थरे ये गोटे एक्स्ट्रा मास आसुच के लगी 2 प्रकार गणना रही ज्योतिष शास्त्र अनुसार 2 प्रकार गणना रही गोटे हूँ सौर गणना और गोटे चांद्र गणना तो या कह सौर वर्ष आ गोटे कह कौन चांद्र वर्ष तो सौर वर्ष आ चांद्र वर्ष मध्य पार्थक्य कौन सौर वर्ष मान 30 दिन रे सौर वर्ष आ चांद्र वर्ष कहले मास चांद्र मास हाँ सौर मास कहले 30 दिन रे 30 दिन रे सूर्य गोटे राशि रु और गोटे राशि रे स्थानांतरित हो कथा बुझीपार या कौन कहा जाउची संक्रांति संक्रांति माने कौन संक्रांति माने कौन हाँ संक्रमण संक्रमण हाँ समग्र रूपे प्रमण माने गोटे ये राशि छाड़ी आ गोटे राशि रे प्रवेश करे या कि संक्रमण कहा जाए समग्र रूपे संक्रमण करवा जो या कोई संक्रांति तेने संक्रांति वर्ष केतटा संक्रांति अच्छे 12टी संक्रांति हाँ गोटे गोटे राशि अनुसार मेष संक्रांति वृष संक्रांति वृश्चिक संक्रांति धनुष संक्रांति हाँ यहीपरि सब संक्रांति अच्छे मकर संक्रांति सब फेमस अच्छे मकर संक्रांति हाँ तेपरी 12टी संक्रांति 12 मास 12टी संक्रांति जे एक्स्ट्रा जिते बड़े गोटे मास आसी 3 वर्ष थारे ताने 32 मास 16 दिन पर एक्स्ट्रा गोटे मास आसी से कौन सी संक्रांति नहीं 12टी मास 12टी संक्रांति एक्स्ट्रा मास संक्रांति अच्छी कि नहीं एक्स्ट्रा मास जो आसी से कौन सी संक्रांति नहीं तेणु एठारे आमे देखी पारुचे एटा क्यों लगी सूर्य को कह सौर वर्ष चंद्र को नहीं चंद्र वर्ष यही 2 वर्ष भितर टिके पार्थक्य रही जाउची वर्षे कौन होची सौर वर्ष अनुसार आम देखुचे गोटे वर्ष मान 365 दिन कत बुझीपार हाँ सौर वर्ष अनुसार गोटे वर्ष केते दिन 365 दिन चांद्र वर्ष गण अनुसार आम देखिपारे गोटे वर्ष केते दिन हाँ नहीं 3 वर्ष 54 दिन हाँ ध्यान सहकार श्रवण करेंगे हाँ एठारे सौर गणन अनुसार सूर्य अनुसार जे कैलकुलेशन करा जाउची ज्योतिष शास्त्र अनुसार से आसूँ गोटे वर्ष हूँ 365 दिन चांद्र गणन अनुसार गोटे वर्ष हूँ 3 वर्ष 354 दिन केते दिन फरक है 11 दिन तो प्रति वर्ष 11 दिन डिफरेंस हो समस्त भोजन ध्यान सहकार श्रवण करते कहीं पार्टी कर गोटे वर्ष 11 दिन पार्थक्य हो सूर्य चंद्र गण अनुसार तो 2 वर्ष केते दिन हम 22 दिन हाँ 3 वर्ष है 33 दिन किंतु गोटे मास केते दिन 30 दिन हिसाब कर 3 एक्स्ट्रा हो जाए 8 मास 2 वर्ष 8 मास 16 दिन कत बुझिपारे बैलेंस आने तेन गोटे एक्स्ट्रा मास आसीगला 3 वर्ष थरे कौन है गोटे एक्स्ट्रा मास 12 मास या बैलेंस करने को हम 3 वर्ष थरे तेणु
এই সময়ে দেখা যাচ্ছে কোন যে এই মাসের সংক্রান্তি নাই, অর্থাৎ সূর্য গোটে রাশি ছাড়ি আর গোটে রাশিরে প্রবেশ করিবার নাহি। তেমন এঠারে দুইটা জ্যৈষ্ঠ মাস আসি যাচ্ছে। বৈশাখ মাসের পরে কেতটা? দুইটা জ্যৈষ্ঠ মাস। হ্যাঁ, তো প্রথম জ্যৈষ্ঠ মাস সরি যাইছি ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଳ ମାସ, ଅଧି ମାସ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ, ନା କାହାରି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ମଳ ମାସ, ଅଧି ମାସ କେମିତି ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଏକ ଏକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ। ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଏକ ରୂପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାସ ଏଥିଲାଗି শুভ সব এইসব মাসের বিভিন্ন শুভ কর্ম রয়েছে। পিতৃশ্রাদ্ধ হোক, গৃহপ্রবেশ হোক, বিবাহ হোক, এগুলো কোনো সব শুভ কর্ম। তো এইসବୁ শুভ কর্ম রয়েছে କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ମାନେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଶ୍ରିତ। ଯେମିତି 12 ମାସ ରହିଛି, 12 ମାସର ଦେବତା କେଉଁମାନେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଏକ ରୂପ। ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସ। ବୈଶାଖ ମାସର ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା କିଏ? ମଧୁସୂଦନ, ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନାମ ମଧୁସୂଦନ, ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱରୂପରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ବାମନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରୀଧର, ଭାଦ୍ର ମାସରେ ঋষিকেଶ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଦ୍ମନାଭ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦାମୋଦର। এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦାମୋଦର ମାସ, ଦାମୋଦର ତ ଆସୁଛି ନା। ଦାମୋଦର। ଅଗ୍ରହାୟଣ, ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, ଅଗ୍ରହାୟଣ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏ କେଶବ। ପୌଷ ମାସ ନାରାୟଣ, ମାଘ ମାସ ମାଧବ, ଆଉ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚୈତ୍ର ମାସ ବିଷ୍ଣୁ। 12 ମାସ ଏକ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମହାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି। ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ଧୀର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ କରୁଛେ। ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଉଛି। ଏ ତିଲକ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ବୈଷ୍ଣବ ତିଲକ। ଯେଉଁମାନେ ତିଲକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କପାଳ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ କପାଳ ତିଲକ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେ ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରୁଛେ? ଓಂ କେଶବାୟ ନମଃ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ତ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ବିରାଜମାନ? ଭଗବାନ କେଶବ। ନାଭି ନାରାୟଣ। ଏହିପରି ଓಂ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓಂ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଓಂ ମାଧବାୟ ନମଃ, ଓಂ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ, ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ତାପରେ ଜଣେ ଠିକ୍ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ହୁଁ এই ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ 12 ମାସରେ 12 ଯେ ଦେବତା କଥା କୁହାଗଲା, ମାସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାସନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। ହଁ, ତ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ ପ୍ରଥମ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା କିଏ କୁହାଗଲା? ମାନେ କେଶବ। ହଁ, ତ କେଶବକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଧାରଣ କରିଛେ। ତ ଏଇପରି ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ପରେ ପୌଷ ମାସ, ତାର ନାଁ ବିଦେଶ ନାରାୟଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ମାଘ ମାସ ମାଧବ, ଏଠାରେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ମାଧବ। ତାପରେ ফাল্গুন মাস গোবিন্দায়, আর কৌশন বিষ্ণু গোবিন্দায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর চৈত্র মাস বিষ্ণু। তাহলে ওং কেশবায় নম, ওং নারায়ণ নম, ওং মাধবায় নম, ওং গোবিন্দায় নম, ওং বিষ্ণবে নম। তারপরে আসুচি কোন? ওং, আর চৈত্র মাসে বৈশাখ, ওং মধুসূদনায় নম, ওং ত্রিবিক্রমায় নম, ওং বামনায় নম, ওং শ্রীধরায় নম, ওং ঋষিকেশায় নম, ওং পদ্মনাভায় নম, ওং দামোদরায়। দ্বাদশ হয়ে গেল। তারপরে শেষের আমি মুন্ডের ধারণ ওং কৃষ্ণায় নম। কাହିଁକି ନା কৃষ্ণ କିଏ? ସେ ଅବତାରୀ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ। ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ହଁ, ତ କୃଷ୍ଣ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବିଳାସ ବିଗ୍ରହ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ତ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହଁ, ଏକ ଏକ ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ, ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ ଆସୁଛି 3 ବର୍ଷ ଥରେ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ, 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ହଁ, 3 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ। ସେଇ ମାସ କୌଣସି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହୋଇଗଲା କ'ଣ? ମଳ ମାସ। ହଁ, ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଚି। କୌଣସି ଦେବତା ଏହାକୁ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ, ଖାତିର କରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲେ, ଦୂର କଲେ। ହଁ, କେହି ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ତ ଦୁଃଖିତ ଯେତେ ହେଇଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତପ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଡ଼ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା? କୁମ୍ଭୀର। ହଁ, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି, ଦୀପ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ପାଇଲେ। ହଁ, ଶୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦ୍ମ ଉଠାଇ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର। ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିଲେ ମଳୟ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆସିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। ଇଏ ଧ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଏଇଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା ନୁହେଁ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବେ, କେତେ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ସେ ତାଙ୍କ ହାତୀ ଦେହ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ହାତୀ ଦେହରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ। ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେହିପରି ତା ସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନିଜ ଦୈହିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କୁମ୍ଭୀର କବଳ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେଖି ବନ୍ଧୁର ବାଘ ସିଂହ ସହ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ପାଣିରେ ଜଳରେ, ତା ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ। ଇଏ
ତାର ସଂଘର୍ଷ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇପରି ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଇପରି କେତେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଦଲେଇକିରି ସବୁ ବିନାଶ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷୀଣକା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଉଠାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସେଟା ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିପଦରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଦେବଦେବୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ନେବେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେହର ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ କେହି ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବେ କି? ଆମେ ଦେହ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ ଅନାଦି କାଳରୁ। ଦେହ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରାଇବେ ଏକମାତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ, ମାନେ ମୁକ୍ତିଦାତା। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଦେବଦେବୀର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ଆମେ ଚିରତର ପାଇଁ ଜନ୍ମଦି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। તે ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ। ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଇଏ ନଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଜନ ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଲବତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସ୍ତୁତି ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ପଶୁ ଦେହରେ ହାତୀ ଦେହରେ ସେଇ ସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ସେଇ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଆସି କୁମ୍ଭୀରକୁ କବଳରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ହାତୀ ଦେହରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହାତୀ ଦେହରୁ ହେଇଗଲା। କ'ଣ? ହାତୀ ଦେହରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ହେଇଗଲା। ଚିରତର ପାଇଁ ଦେହର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଥିଲା କ'ଣ? ପଶୁ ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା। କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ରୂପ ଠିକ୍ ସେଇପରି ସେ ନିତ୍ୟ ଦେହ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ସେ ନିତ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ। ଚିରତର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କାମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା 12ଟି ମାସ। 12 ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବିଳାସ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେ ନାଁ କହିଲୁ କେଶବାୟ ନାରାୟଣ ମାଧବ ଏସବୁ ଯାକ କହିଲୁ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ମଳ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଚୁପଚାପ ବସ, ଯିବା ଆସିବା କେହି କରିବ ନା, ବସ ଚୁପଚାପ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା ଦେଖିବ, କଥା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଶୁଣ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ 12 ମାସର 12 ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତା। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେ ସବୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତା ମୋତେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଲେ ଗୋଲୋକ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ସେଠାରେ ଏ ଦୁଃଖର କଥା ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ତ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନାମରେ ତୁମର ନାମକରଣ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୀତାରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି? 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ଭଗବାନ ନିଜ ନାମରେ। ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ କେହି ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ,
କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଭଗବାନ ଇଏ ଏତେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଦେଲେ। ଏ ମାସ ମଳ ମାସ ଥିଲା, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଚି, ମାନେ ଅଶୁଭ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ, ତାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିଦେଲେ। 12 ମାସ ମାନଙ୍କ ରାଜା ବନେଇଦେଲା। ଏ ରାଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ଷେ କେତୋଟି ମାସ ଅତି ମାନେ ଶୁଭଦାୟକ? ବୈଶାଖ ମାସ, ମାଘ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଠାରେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯାହାକୁ ଦାମୋଦର ମାସ କୁହାଯାଉଛି, ଦାମୋଦର ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାମ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଜପ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କିଛି କରିବ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯାହା କରିବ, 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀପ ଦାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଯାହା କରିବ ତାଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଯାହା କରିବ ତାଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ? ମାଘ ମାସ। আর মাঘ মাসଠାରୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେ ବୈଶାଖ ମାସରେ କରିବେ। ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ୟ ମାସରେ 1, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 100, ମାଘ ମାସ 1000, ବୈଶାଖ ମାସ ଲକ୍ଷ, ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୋଟି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ମଳ ମାସକୁ ତାହାକୁ ନାମକରଣ କରାଗଲା କ'ଣ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। 2ଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଇଗଲା। 2ଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, আর ଗୋଟେ ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏଇନେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। এই 2 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାସଟା ମାନେ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, କେଉଁ ମାସଟା ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ? ଏତେ କଥା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସକାଳେ କହନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମଳ ମାସ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେଇ, ଏ ନୈମିତ୍ତିକ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସୁଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ପଦ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, আর ଗୋଟେ ହଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। আর এই সম্বন্ধରେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକେ 100 ଗୁଣଂ ପୁଣ୍ୟଂ, ମାଘେ ସହସ୍ର ସଂଗକମ୍, ବୈଶାଖେ ଲକ୍ଷ ଗୁଣିତଂ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ କୋଟି ଗୁଣ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ଯଦି କରିବ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଯିବ କେତେ? ମାଘ ମାସରେ। ତାଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ? ବୈଶାଖ ମାସରେ। ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏଇ ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏଠାରେ 2ଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସିଗଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ତା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। আর এই নৈমিত্তিক পুরুষোত্তম মাসের যাহা করবে তাহা কোটি গুণ বঢ়িଯିବ। কথা বুঝে কম্পেয়ার করতে কেতে হব? কার্তিক নিত্য পুরুষোত্তম মাস আর নৈমিত্তিক পুরুষোত্তম মাসের কম্পেয়ার করে কহতে কেতে কোন হচ্ছে? 10,000 গুণ বঢ়ি যাচ্ছে। এ 100 আর সে কোটি, তাহলে কেতে হব? 10,000 গুণ বঢ়ি যাচ্ছে। কথা বুঝিপারা? কিଏ কথা কହୁଛନ୍ତି? আমার এক মহান আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। কথা বুঝিপারছেন? তো ধ্যান সহকারে শ্রবণ করন্তু। এଠାରେ ଶୋଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଶିବଜୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
कार्तिक माघ वैशाख मासा एते वरानने तेभ्योऽपि पुरुषोत्तम मास कृष्णस्य बल्लभ। हाँ एठारे कौन कहगला 12 मास मध्यरु शिवजी कहते माता पार्वती को वरानने कहले कौन बुझाऊँ हे सुंदरी। हाँ पार्वती देखा अति सुंदरी। हाँ ये ब्रह्मांड सब सुंदर सी। हाँ कौन समस्त माता। हाँ आमे सब जड़ देहधारी। ये शिव होचंदी पिता आ पार्वती होचंदी माता। बुझिपार। हाँ आमे सब जड़ देहधारी आत्मा स्वरूप से भगवान। कि देहधारी हिसाब आम समस्त पितामाता किए शिव पार्वती। तो शिव से कहते माता पार्वती को कौन कहते कार्तिक मास माघ मास वैशाख मास। ये 12 मास मध्यरु उत्तम कत बुझिपारे तेभ्योऽपि पुरुषोत्तम मास कृष्णस्य बल्लभ। ये मान ठारू कृष्ण को अति प्रिय हूँ कौन बल्लभ माने प्रिय। हाँ कृष्ण को अति प्रिय हूँ पुरुषोत्तम मास। तेज पुरुषोत्तम मास हूँ उत्तमोत्तम माने उत्तम प्लस उत्तम संधि कले कौन हम उत्तमोत्तम। उत्तम उत्तम ये 3 उत्तम कहगला कार्तिक मास माघ मास वैशाख मास। आ पुरुषोत्तम मास को कौन कह ये जो या जो मल मास जो पुरुषोत्तम मास है या कौन कह उत्तमोत्तम मान उत्तम उत्तम। कत बुझिपारे तेनी से ये मास हूँ भगवान बल्लभ। बल्लभ माने प्रिय। हाँ भगवान प्रिय तेनी भगवान हृदय। कत बुझिपारे एने भिन्न भिन्न पुराण रे क्यों कथा कहुई बर्तमान ध्यान सहकार श्रवण करता। आमार समय हो जाए आम बढ़ेबा ना आम 12:30 भितर शेष करवा कहीं कथा कहवा गले बहुत कथा आसीज एटा शुणु। गोटे एठारे कहुच्छी जे भिन्न भिन्न शास्त्र कौन कह जाए शास्त्र सिद्धांत श्रवण करंतु। मोर से को डिसमिस हो जाए। अच्छा भिन्न मोर जी मन से यही कहुच्छी कौन पद्म पुराण रे या कहुच्छी राजा। ये मास को समस्त मासर राजा। ठीक से हीपरि कहुच्छी जे स्कंद पुराण ये मासर कहुच्छी जे यहीपरि यही मासर शुभ कर्म करिब ताहा कोटि गुण सब बढ़ी जीव। ठीक से हीपरि कहुच्छी जे बृहद नारदीय पुराण रे यहीपरि ये मास जदि कहीं जदि ये मास ठीक भाव पालन जो न करेंगे अखाद्य कुखाद्य खाइब ताहले तार अधगति है। कत बुझिपारे तेणु सावधान रही पड़े ये मासरे के आमिष आहार करिबा नाही मादक द्रव्य सेवन करिबा नाही ता सेति जोगु मोर नरक गति है। कत बुझिपारे आर यही मास पालन करिया पाई भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देइथिले काहाकू ना ये अर्जुन को। द्रौपदी सह पंच पांडव माने जेते बनवासी होइथिले से माने हस्तिनापुर छाड़ी आसी उपस्थित हेले केउठारे ना कामक वन रे समस्त राजपुत्र बर्तमान दुर्योधन दुर्योधन आ शकुनिंकर चक्रांत रे एहिपरि सर्वस्व आत्मसात कर नहीं ये मान को पन अनुसार 12 वर्ष वनवास
ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏହିପରି ସବୁ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ବନବାସିନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି, କାମକ ବନରେ ବହୁତ ହୀନସ୍ତା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗ କରିବା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଗ କରିବା, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହ ଏ କାମକ ବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମର ହିତ ରାଜ୍ୟ ପୁନଃ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ। ସେଇ 30 ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ। ଓಂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ, ଓಂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦୀପଦାନ କଲେ। ଏଇ ଆମେ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରୁଛେ ତାହାଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରିବା। ଏଇ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କଲେ। ଏଇ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ କଟାଇ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, সেই ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ବ୍ରତ ପାଳନ ପ୍ରଭାବ, এই ବ୍ରତ ପାଳନ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାଖରେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ଥିଲେ, ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 11 ଅକ୍ଷୟଣୀ। ଆଉ ସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଏସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ତ ଏମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ରଥରେ ସାରଥି କରିନେଲେ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନା କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ଏ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାରକାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତ କେମିତି ଚାହିଁକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଦ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ତା ପରକ୍ଷଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକାନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆସନ, ସିଂହାସନ। ଆଉ ଏମିତି ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିମାନୀ, ସେ ଆସିଲେ, ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ, ସେଠାରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହିଁକିରି ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେମିତି ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ଉଠି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ? ପାଦ ମୂଳରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବସି କେମିତି ଦେଖିବେ? ତ ଭଗବାନ ଦେଖି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବିଲେ, ତୁମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଛ? କହିଥିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ
ये कहते माने आपण पक्षरे नावाई क्यों पक्षरे आपन योगदान करने आसीचे तो से भगवान कृष्ण प्रथम निज मुखर कहते युद्ध करवा निज निज भितर युद्ध हो उभय पक्ष मोर संबंधित हाँ कहीं कृष्ण पुत्र साम्बंग सहित बह दुर्योधन झी लक्षण तो से संबंध पुणी यार सहित अर्जुन सख हिसाब से माने कुंती पुत्र हिसाब से संबंध तेने मुझे युद्ध में अस्त्र धारण करी ना तो मु गोटे सिद्धांत दूची जे मु गोटे पक्षर रही और मोर सात अक्षयिनी नारिणी सेना सशस्त्रधारी मो भली सब शक्ति संपन्न शस्त्र सात अक्षयिनी सेना रही प्रथम ये अर्जुन को कहते ना से दुर्योधन प्रतिवाद करना मु मत कहते प्रथम मुझे चॉइस कर से तो भगवान कृष्ण मुझे प्रथम दर्शन कर निद्रारू ताकू प्रथम दिज्व से कौन निर्वाचन कर या भीतर इच्छा थिला ना कि दुर्योधन जी तो युद्ध अस्त्र धारण कर नहीं मु कौन कर सात अक्षयिनी नारायणी सेना समस्त सशस्त्र मत यदि प्रथम चांस देवे मुझे मागी ने और अर्जुन को प्रथम सुजोग दिगला तो अर्जुन हाथ जोड़िकी कहते मोर सात अक्षयिनी सेनार आवश्यक नहीं आपन अस्त्र धरतु न धरतु केवल मो साथी रही जत से तो दुर्योधन मन एत आनंद से चाहते ये केड़े बड़ बोकाटारे ये तो अस्त्र धारण कर युद्ध कर ये हूँ बुद्धिमान हाँ भगवान अस्त्र धरतु ना धरतु हाँ जाकर इंगित कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रलय हो जाती हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हो जाती अस्त्र धर कौन आवश्यक तो प्रकृत बुद्धिमान किए जे जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर हाँ से बड़ चतुर मान बुद्धिमान आ जो जन भजे माया से है फतुर मान विनाश हो फतुर मान विनाश हो हाँ जे मायाग्रस्त से विनाश प्राप्त हो आ जे भगवान के भजन कर से भगवान के कृपारू सबुठार बुद्धिमान भक्ति जोग से प्राप्त हो पार तो अर्जुन ये बुद्धिमान कम ये कहले जे मोर ये सात अक्षयिनी सेनार आवश्यक नहीं आपन अस्त्र धरतु न धरतु केवल मो पक्षर रही यथेष्ट तो ये से भगवान कृष्ण रथर सारथी क्यों लगी यही पुरुषोत्तम मास पालन करने जो भगवान को निजर कर नहीं थे कत बुझे यही बुद्धि आसीदेला सद बुद्धि कत बुझीपार हाँ तो यही सब व्रत आचरण करले कौन हम हमार भक्तिर उदय हम भक्ति केवल भगवान के क्षेत्र प्रযোज्य अन्य कार क्षेत्र ये प्रযোज्य नुहे हाँ तो यही सब व्रत आचरण भगवान निज मुखर दौरान मैंने भगवान के निर्देश यही व्रत आचरण जदि आम जदि करवा आम भितर ये भक्ति जोगर उदय हो सतत युक्ता भजता प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगं जेन माम उपजानती भगवान कृष्ण ये चतुश्लोकी भगवद गीतार ये तृतीय श्लोक कथा कहते जे माने मो विषय जानते से माने केवल अनन्य भाव मोर प्रीतिपूर्ण सेवार युक्त हो जाते ये सब प्रीतिपूर्ण सेवा ये व्रत विधि भगवान निज मुखर जो मल मास को उत्तम मास कर सर्वोत्तम मास माने पुरुषोत्तम मास परिणत करदे हाँ और यही मास कई केवल भगवान के क्षेत्र हाँ अन्य क्षेत्र ये प्रযোज्य नुहे तेना यही मसरे अन्य कौन कर्तव्य कर्म चलवा ना ये बह ये मसरे ना ये मसरे श्राद्ध ना ये मसरे कौन गृह प्रवेश ना तो यहीपर सब विधान रही ये मसरे ना किंतु भगवान के क्षेत्र ये सब प्रযোज्य ये मसरे जे जिते भगवान का नाम जप करें भगवान के उद्देश्य जे जिते होम यज्ञ करें भगवान के पृथ्वीनाथ जे जिते तिथि पालन कर दीप दान आदि सब करें तुलसी परिक्रमा कर तुलसी पानी दवा भक्ति भाव प्रणाम करवा यहीपर भक्ति जोगर युक्त है कोटि कोटि गुण बढ़ी अन्य दिन ठारू कोटि कोटि गुण बढ़ी ये माने गोटे मास यहीपर काम अवस्थान करने जो भगवान कृष्ण के निर्देश यही
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କିପରି ଭାବରେ ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଆଉ ଦୀପ ଦାନ କରି ଏହିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ବିଜେତା ହେବା ପରେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ରାଜଗତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଲେ। ହସ୍ତିନାପୁର ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ যেটাକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବନେଇଦେଲା। ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗତି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସହସାଗର ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ସେ। ତ ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ଏଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଲେ। ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଆଉ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁ ତ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଆଦି ସବୁ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା 36 ବର୍ଷ। 36,000 ନୁହେଁ 36 ବର୍ଷ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇ 4 ମାସ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ୱାରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। କେମିତି? ମୂଷଳ ଲୀଳା ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୂଷଳ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଆଉ ୟା ଦେଇକି ବଳରାମ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଅନନ୍ତ ଦେବ ପ୍ରକଟ କରି ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ମୋର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ସେଇପରି ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ତ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ପାଦର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ସେଠାରେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ। କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେତେ ସଂଖ୍ୟା କୋଟି କୋଟି ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଜରାବାଦ ସେଟାକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଆଖିରେ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଦିଶିଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହରିଣ ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦିଶିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରୁ ପାଦ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପାଦଟା ଦିଶିଲା କ'ଣ? ହରିଣ ଭଳି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ମୂଷଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସେଇଟା ଶରୀର ଯୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲେ। ତ ଜାଗତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦେହ। ଏ ଆଶ୍ରିକ ଭାବପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। 4ଟା ମାଇକ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର। মৌসল লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান কেশ অবতার আদি বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা মহিষ হরণ আদি সব মায়াময় ব্যাখ্যা শিখাইল জৈসে সুসিদ্ধান্ত হয়। চৈতন্য চরিত্র স্বয়ং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সেই তো কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ সে নিজ মুখের উপদেশ দেওয়া সনাতন গোস্বামী। ভগবানকে 4টা মাইক লীলা এই পুতনা বধ অগাসুর বকাশ এসব নিত্য লীলা। কিন্তু ইয়ে 4টা হচ্ছে মাইক লীলা। আশ্রিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি যেগুলো ভগবত বিদ্বেষী ভক্ত বিদ্বেষী সেমানকে মোহিত করিয়া পাই 4টা মাইক লীলা। প্রথমে মৌসল লীলা। মূষল লীলার দ্বারা সমগ্র যদু বংশকে নাশ কলে প্রথম। কৃষ্ণ অন্তর্ধান অর্থাৎ কৃষ্ণ জরাবাদ তীর দ্বারা মৃত্যুবরণ। সাধারণ লোক কোন কেবে সে তো আসিলে এইপরি জরাবাদଙ୍କ ତୀରରେ ମରିଗଲା। ଭଗବାନ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନା କ'ଣ? ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ। ତୁମେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନା କ'ଣ? ते माइक लीला भगवान ये मूषल लीला द्वारा भगवान कृष्ण मृत्युवरण ये भगवान का मैजिक माइक लीला ना भगवान का ये जादू कत बुझीपार। केश अवतार अर्थात कृष्ण बलराम होती क्षीरोदक विष्णु धड़ा कड़ा केशर अवतार। तो भगवान मुंडे धड़ा केश हुए केबे?
हाँ भगवान हाँ विष्णुकर मोर बयस है मुंडर सब बाल पाचि जाऊँच उठी जाऊँच हाँ कौन चांद हो जाऊँ ना कौन भगवान से किए भगवान नित्य किशोर अवस्था नित्य युवक अवस्था तहीपरी से माइका महिषी हरण अर्जुन जिते कृष्ण रानी मान सुरक्षा दे नहीं आसुले गोप दोष मान सब अर्जुन को परास्त कर समस्त अपहरण कर नहीं गले कृष्ण रानी यहीपरी कहीं अपहरण कर पार कि हाँ ये सब माइक लीला यही सब माइक लीला प्रदर्शन कर आशीर्वाद व्यक्ति मान मोहित करने आई जिते से मैंने मोहित भगवत विद्वेषित हे जन्म जन्म धरी केवल असुर जन प्राप्त असुर क्लेश भोग करते आमर चेतना केते बड़े उदय हम जिते बड़े यहीपरी भगवान बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव गुरु चरण जा आश्रय करवा कृपार जिते आम दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पार से आम भगवान को भक्त हो अनन्य भाव भगवान को भजन करी ये जन्म चक्र उद्धार ही भगवान के पाखक फेरी जा पारिबा कत बुझीपार तेनी एक महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण ये नरोत्तम दास ठाकुर ये कथा कहते जो जमी आम कहलु ये आश्रय प्रसंग आसूँ कार कथा मल मास यार कौन आश्रय नाला कहीं यहाँ आश्रय देला ना कथा बुझीपार यही प्रसंग कथा कह यार कहीं आश्रय देला ना तेनी समस्त देवता मान द्वारा से निंदित तिरस्कृत विताड़ित किंतु से दुखित चित्तर जाए जिते बड़े नारायण के चरण अभियोग करले आ नारायण के चरण प्रार्थना करले नारायण ताको नहीं गोलक को नहीं गला भगवान कृष्ण के पाखे जिते ये कथा कहले भगवान कृष्ण यार दुख देखी से या सर्वश्रेष्ठ समस्त मास मान के राजा बनाई देले निज नाम ताको दे मल मासरू ताको करदेले कौन पुरुषोत्तम मास जित मास अच्छी समस्त मास मान के राजा बनाई देले आ यही मसरे जे कौन पूर्ण कर्म कर भगवान का नाम जदि जप कर कोटि गुण अधिक फल से प्राप्त हो पारे हाँ कथा बुझीपारे तेन ये 30 दिन समस्त भगवान का नाम निष्ठा सागर उच्चारण जे जी पारे से कौन स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस हिसाब से डिपोजिट रही हाँ से हाथ दे पारे से बैंक मैनेजर किए भगवान कृष्ण से हाथ मारी पारे के बांचाल कर पार ना से हाँ आ केवल से बढ़ हाँ कथा कौन जमी कौन कह जाए फिक्स डिपोजिट हाँ गोटे कथा अच्छी तो हाँ कई जदि टंका 2-4-10 लाख टंका जे फिक्स डिपोजिट कर प्रति मास केते इंटरेस्ट आसो केते आसो हाँ 3-4 हजार तो बढ़ प्रति मास बढ़ हाँ प्रति मास बढ़ से किए हाथ मारवार ना पारे कि ये सब बैंकर मारी पारे आजिकल सब विभिन्न सब चिटिंग बाजी ये रही ये सब से ही मैनेजर अच्छा किंतु ये बैंकर मैनेजर के स्पिरिचुअल लाइन ये मैनेजर हो स्वयं कृष्ण से किए हाथ मारी पारे ना कहीं उठाई पार ना पारे कि केवल बढ़ तेने समस्ते निष्ठा सहकार यही मसरे विशेषकर यही मस अधिक परिमाण भगवान का नाम ये शुद्ध भाव उच्चारण कर कले स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस रे डिपोजिट हो रही कथा बुझीपारे से स्वल्पमपीयश धर्म से त्रायते महत भयात भगवान कृष्ण गीतार एक कथा कही यहीपरी जो अल्प प्रयास किपरी सत्कर्म कारण यहीपरी पूर्ण अर्जन कर स्वीकृति अर्जन कर महाविपद से उद्धार पाइब आमर कर्म अनुसार परवर्ती जन्म आमर गोटे कुकुर देह घुषुरी देह होता हाँ कि मान भगवान के भक्ति करले कौन हम आउ घुषुरी देह बा कुकुर देह प्राप्त होगा पड़ो ना मनुष्य देह मिल आज जदि सारा जीवन यहीपरी भगवान को भक्ति कर जन्म से मुक्त भगवान के पाखक फेरी जा पार हाँ
কথা বুঝলো? আর সারা জীবনে যদি না পারিবে তো অন্তত এই মাসের অন্তত করন্তু, এই তথাপি সুরক্ষার এই স্বল্প পিয়স ধর্মস্য ত্রায়তে মহৎ ভয় মহা বিপদের রক্ষা পাইবে। কথা বুঝিপারছেন? তেমনি আশ্রয় নেওয়া কি হব, তেমনি এঠারে নরোত্তম দাস ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এই ମଳ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ରାଜା ବନାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ବିହୀନ, ଆମେ ସମସ୍ତ ମାୟାର ଦାସ, ଫକୀର ନା କଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ? ୟାକୁ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତା କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାୟାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିନ ଦିନ ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইপରି ମାୟା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଏଇ ମାଇକ ଦେହ ନେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମାୟା ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ, ତେଣୁ ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ। ତ ଦିନ ଦିନ ଏ ମାୟା ସହିତ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତାମାନେ ଏଇ ଦେହଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଥିଲାଗି ହେଉଛି? ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ। କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ମାୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ମାଇକ ଶରୀର ନେଇ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମାଇକ ଶରୀର, ଇଏ ଶରୀର ଦିନ ଦିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ହଁ କି ନା? କେହି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ ଏଇ ଦେହରେ? ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ମାୟା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭବ ସାଗର ପଡ଼ି ଆମେ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛେ। କେତେବେଳେ କୁକୁର ଶରୀର, କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, କେତେବେଳେ ଅସୁର ଶରୀର, କେତେବେଳେ ସର୍ପ ଶରୀର, କେତେବେଳେ ଦେବ ଶରୀର, ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛେ? ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛେ, ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এটা ତ ଭବସାଗର। ଭବସାଗର 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଇ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ଆସୁଛି, ଏ ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ଏହିପରି କି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିଲେ? ଚିରକାଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭଗବାନ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ନଷ୍ଟ ଦେହଟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନ ପରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ ନଶ୍ଵର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ। ସିଏ ଜଗତକୁ ଗଲେ ଆଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କାହାର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଣ୍ଠାରୁ ମୁକ୍ତ। আর ভৌতিক জগতে সমস্ত প্রকার সমস্যা, সমস্ত প্রকার কুণ্ঠা, কেତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବାଇକ୍ ଧରି ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଇଏ ପାନି ଫଟକା କେତେବେଳେ ଫାଟିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଅଛି କି? ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୌତିକ ପ୍ରତି ପଦ ପଦ ବିପଦ ରହିଛି।
ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦ ପଦ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ସବୁ ବ୍ରତ ବିଧି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ এইসব ব্রতবিধি পালন করা পাই দেউছেন, যেথিরে লাগি আমার মনটা ভগবানকে চরণ লাগিব। ভগবান গীতার চরণ উপদেশ দিয়েছেন, মন মনা ভব, মନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ଭଗବାନ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଗତର କଥାରେ ମାତିଛୁ, ରାଜନୀତିରେ ମାତିଛୁ, ସାଂସାରିକ କଥାରେ ମାତିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମନ ମନା ଭବ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମଦ ଭକ୍ତ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ମତ ଯାଜି, ମତେ ପୂଜା କର। ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ, ମତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ଚିରତର ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତମ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଭାଗବତମ କେତେ ହଜାର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? 18,000। 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଏ ମୁଖରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆଉ ଏ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏଇ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ ଭାଗବତ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରନାଶନ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମାନଂ ସ୍ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆମର ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠିକିରି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମବେତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହାକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଉଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେଉଁଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକସାଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆମେ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଜପ ଆଦି ସଜା କରିଛେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ପାପ ଜଲିପରି ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କେତେ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ସେ। আর এই রাম নাম করিবা সে পাপের মুক্ত হয়ে গেল। দস্যুর হয়ে গেল কেন? মহামুনি বাল্মীকি দ্রষ্টা পুরুষ হয়ে গেল। রামচন্দ্র আসবার 60,000 বর্ষ পূর্বর রামঙ্ক লীলা সে লিখিদেলে। আর ভগবান রামচন্দ্র 60,000 বর্ষ পরে আসলে সেই রামায়ণে দেখি অভিনয় করে গেল। আজ তা হয়ে গেল শাস্ত্র। কে যদি সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, সে জন্মমৃত্যু চক্র উদ্ধার হয়ে ভগবান পাখକୁ ফেরি যাইবে। কথা বুঝিপারলে? তো কেমিতি হল? ভগবানଙ୍କ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ এই ନାମରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କାହାର? ହନୁମାନଙ୍କର। ହନୁମାନ ସେ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ଲଙ୍କାକୁ ସେ ଏଇପରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇନଥିଲା। ସେ କେବଳ ରାମ ନାମ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଥରେ ଲମ୍ଫ ଦେଲା ତ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ସେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ନାମ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ଉଠିଗଲା। କଣ ହେଲା କଣ
ଏ ହଉଛି ନାମର ପ୍ରଭାବ। କଥା ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି, ହଁ, ଆଉ ତାର ନାମ ନେଇ ହନୁମାନ ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ, ତ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବଡ଼। ଆଉ ସେଇ ନାମ ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କଲିହତ ଯିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହଁ, ଆମେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଆମର ଯେହେତୁ ପାଟି ରହିଛି, ତ ପାଟିରେ କେତେ କଥା କହୁଛେ ଆମେ। ହଁ, ବଜର 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 ଯେତେ ହବ ତ ଆଉ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୁହାଯିବ ଆଉ ପାଟିରେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ପାପି ଆମେ। ସେ ଦୋଷୀ ରତ୍ନାକର ବୋଲି ଭଗବାନ ନାରଦ ମୁନି ରାମ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଟିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ପାଟିରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। କଥା ବୁଝିଲେ? আর এইপରି শ্রদ্ধা সহকারে যেতে କରିବେ, এই ନାମ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଜନ୍ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକରି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। या द्वारा आम समस्त पूर्वार्जित पूर्व जन्म समस्त पापरू मुक्त हो पार। आप पुनी आर गोटे काम कहले कौन, भक्ति भर प्रणाम, भगवान को जो प्रणाम कर भक्ति भर जो प्रणाम कर आमर समस्त दुख चली जीव, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक ये सब ताप सब चली जाओ, दुख दूर है। तेनी ये शेष श्लोक कनक्लूजन दिगला, नाम संकीर्तन जश जश मान से भगवान कर सर्व पाप प्रनाशन प्रणाम दुख समनंस्तक नमामि हरि परम। से भगवान जो प्रणाम करवा आम समस्त दुख चली जाए, से आम सर्वदा आनंदमय स्थिति आनंद और आम दुख रहा। कथा बुझिपारे? तेणु समस्त ये चेतावन प्राप्त है, जो मानकर पाखे जपमाला ना गोटे गोटे जपमाला ये नहीं जीवे। हाँ, अंतत यही मासटा निष्ठा सहकार एक माला दुई माला जी पार्टी करतु, से आपनकर बैंक बैलेंस माने स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस डिपोजिट से हाथ मार स्त्री पुत्र परिवार के हाथ मारे। आ जागतिक बैंक बैलेंस जो रखी जाए देहर प्राणटा चलिए भूत आस सब खाइब ना कौन। हाँ, किंतु भूत पशुबार ना, से बैंक मैनेजर हो भगवान कृष्ण स्वयं। कथा बुझिपारे? हाँ, तो जो मानकर जपमाला ना ये गोटे गोटे जपमाला नहीं जातु। हाँ, मालार जप कर जी जी पार समय अनुसार जहाँ जी समय मिलूँ जी कर आपनकर ये भक्ति राज्य डिपोजिट से जन्म जन्म धरी रही। हाँ, नाश हबार ना। हाँ, आ गोटे गीता नहीं जातु, अंतत यही मसरे पुरुषोत्तम योगटा प्रतिदिन पाठ करतु 15 अध्याय। हाँ, ठीक अच्छे, ये काम अंत करते यही मसरे। हाँ, आज जो एतर मंदिर को जाऊँ सुजोग जो मिल जगन्नाथ मंदिर पुरी जाऊँ दीप जदि भक्ति भाव टे दान कर कोटि कोटि गुण बढ़ीज पुण्य। कत बुझिपारे? तो ये लगे आमको आश्रय नहीं ये भक्ति जो अनुशीलन करने के ये मसर आश्रय नाला तेनी समस्त द्वारा विताड़ित निंदित, किंतु भगवान का आश्रय जो करगले सर्वोत्तम हो गला। कथा बुझिपारे? तेना आम ठीक से हीपरी आम भगवान ठार विचित हवा जोगु आम समस्त अनाथ। हाँ, तेना आमको कहीं पचारती ना, कि आम जो भगवान का आश्रय करुचे से केते लोक सम्मान करुचे के लगे यही भक्तिर प्रभाव। कथा बुझिपारे? हाँ, तेना आज ठार ये चेतावन समस्त प्राप्त है, यहीपरि समस्ते भक्ति जगह युक्त हो जातु। हाँ, ये मसरे कहीं आमिष आहार करवा ना, पियाज रसुन सब छाड़देवे। चा पान बीड़ी सिगारेट गंजा अफिंग मद सब खाऊले ये गोटे मस जीवा को कंट्रोल करतु। हाँ, कथा बुझिपारे?
हाँ ଏତିକି ଯଦି କରିପାରିବେ ଆର ଏଇ ଆମର ଗୀତା ନେଇଯିବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ହଁ ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା ସେ ଇଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଛି, ପର୍ପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଯଦି ନା କରିପାରିବେ ମତେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ କେତେ କନସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେତିକି କରିପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍। तेपरी गीता गोटे गोटे नहीं जान जो पाखे गीता नहीं। हाँ प्रतिदिन अंत गोटे गोटे श्लोक पाठ कर। हाँ 15 अध्याय यदि पूरा पढ़ी पारे भल आज न समय ना तो गोटे अंत पढ़ जी पार्टी। हाँ से लाभ आ जपमाला नहीं जातु जी पार्टी गोटे माला हो 2 माला हो जी पार्टी करते। हाँ कथा बुझिपारे एठार सब आसी जदि कहार दरकार हे नहीं जापर। आमर मोर 3टा बही कथा से डिक्लेयर करते अंग्रेजी में मुझे अनुवाद करे गोटे वैदिक धर्म एंड गृहस्थ आश्रम तार उड़िया ना दे सुखी गृहस्थ जीवन। यह हूँ अंग्रेजी मथुरा मीट्स वृंदावन मुझे अनुवाद कर ना दे ब्रजमाधुरी कृष्णकर वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला। यह हूँ अंग्रेजी दि एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन तार उड़िया अनुवाद कर मुझे ना दे प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग। माने ये गोटे नदी 2टा कूल रही गोटे हूँ यूनियन और गोटे हूँ सेपरेशन। हाँ तेनाली या ना दे एम्बैंकमेंट सेपरेशन तट। हाँ 2टा कूल एम्बैंकमेंट सेपरेशन विरह सेपरेशन विरह कथा बुझिपारे। तो गोटे हूँ राधा कृष्ण स्वरूप यूनियन मिलन संभव आ से राधा कृष्ण जो एक हो जाती तो चैतन्य महाप्रभु। हाँ ये विप्रलम्भ या कहा जा सेपरेशन। हाँ विप्रलम्भ कथा बुझिपारे यूनियन एंड सेपरेशन अति सुंदर बार बहुत उच्च कोटीर फिलोसफी थे। हाँ कथा पढ़तु नहीं जी पढ़े बुझीपारे। आई कृष्णकर वृंदावन मथुरा द्वारिका लीला ये हूँ गृहस्थ भगवान रामचंद्र। हाँ किपरि गृहस्थ भगवान कृष्ण किपरि गृहस्थ मैंने गृहस्थ जीवन केमी सुखी हवा के हम से सब कथा ये पढ़े बुझीपारे। आम गृहस्थ जीवन दुखी कहीं होचे तो सब कथा जानीपर जदि चाहिए एठार आसतु मार अधिक समय रही पार ना एठार आम कथा रखुचे आप चाहूला ना 3टा बही। हाँ हाँ जोटा आज नहीं जानते कोटा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये साइंस आत्मविज्ञान नहीं आसे एटा नहीं जानते मुझे गोटे मोर बही पढ़ते। हाँ बुझिपारे पढ़ते देखे गोटे अंत पढ़ आत्मविज्ञान गोटे उड़िया रे दो उड़िया उड़िया तो उड़िया रे दो से उड़िया चाहो और तुम्हारे क्या कहा से गाना नहीं तो ये कहा जाता है जेटा मागो से दो अच्छा सही ए पेन दे पेन पढ़ो तो पढ़ो ना